जय श्री जगन्नाथ। वर्तमान आश्विन नवरात्र समय माँकर पूजा चली। माँकर आज तृतीय दिवसर पूजा, तृतीय पूजा आज माँ को पूजा विषय आम जेबेठारु वीडियो शेयर करिछु नवरात्र विषय बहुत लोक आमर वीडियो देखिबा परे पूजा करिसेंती घरे पूजा करके किसी कमेंट भी लिखती जहाँ आम किसी आपको देखई भी देइछु। पूजा करने समय किसी नुआ लोक जो मैंने प्रथम कर पूजा कर किसी असुविधा भी घटे जमीती कि अखंड दीप लिभिजा एवं घट टलिकी पड़जा। यही दुईटी समस्या प्राय रही था जहाँकि बड़ समस्या। एक प्रश्न जहाँ आसूची कि नवरात्र रे आमर अखंड दीप लिभिगला एमिति प्रश्न प्रति वर्ष आसे। प्रति वर्ष एमिति घटना किछि घटे। कहार घटे ना जो माने प्रथम करी नुआ करी पूजा करचंती, प्रथम वर्ष किंबा द्वितीय वर्ष पूजा करचंती, नुआ नुआ गोटे वर्ष दुई वर्ष एमिति घटना घटे। आमे आपनकु कोनोसी मिछ कथा बा उडा कथा कहिबु नाही, जहाँ आम सहित घटे आमे सेई कथा ही आपनकु कहिथाउ। आपनकु बस 2 वर्ष किंबा 3 वर्ष समय लागो सिखिबा पई, किंबा आपन 5 वर्ष धरि नियंतु, 5 वर्ष समय लागो सिखिबा पई, तापरे आपन सिखि जिबे। आमे आपनकु कहिबु अति कम रे 2 वर्ष लागिबो। 2 थर आपन जदी आपन अखंड दीप बसई देबे, तृतीय थर बेलको आपन अखंड दीप बहुत सहज रे बसई पारिबे। डर छाड़ी जीवो। 4-5 वर्ष पूजा करिबा परे आपनको मनरु डर छाड़ी जीवो। आमे डर छाड़ीबा कथा कहूचु, अर्थात डर लागे, आमको भी डर लागुथिला। माने अखंड दीप जेतेबेले लागी कि रुहे रात्रि ठीक से निद होय नाही। केमिति राति पाहिबो गाधे कि आमे दीप जाकी देखिबा, काइना राति रे ही अधिक समय दीप आमठारु दूर रे रुहंती जेहेतु आमे राति सोई पड़े, किंतु से सोईबाटा भी बहुत कमी जाए। चिंता थाए मुंडरे, तो राति 3टारे उठिबा बदल रे राति 2टारु उठिकी जाइकी गाधेई पड़े आमे पळी आसु। तो एमिति समस्तक संगे हुए। जेहेतु आपण अखंड दीप केबे बसई नाहंती, नुआ नुआ एमिति दीप बसौचंती, सेथि पई ए भूल बसत ए दीप लिभिगला, अन्य कोनोसी कारण नाही। माँकर पूजा आपण करूचंती, पूजा करिबा पई जेतेबेले जणे संतान चाहूची माँकर, माँ कोन तांको ऊपर क्रोधित होई परिबे? माँ तो सबुबेले दुष्ट शक्ति मानकर विनाश करिचंती। तेणु तांको आमे काहेकि भाबिबा कि माँ आमर अनिष्ट करिवे बोली। नवरात्र पूजा आरंभ हेबा पूर्वरु आमे आपनको बुझेइथिलु, जदि माँ को ऊपर आपनकर सेति विश्वास नाही, कोनोसी भी परिस्थिति रे आपनको मनकु ए धारणा आसुची कि माँ अनिष्टकारी, अनिष्ट करिवे, किछि आमे भूल भटका करदिले अनिष्ट करिवे, ताहाले आपण पूजा करंतु नाही। जेतेबेले आपण देवादेवी को सबुबेले मंगलमय बोली चिंता करिवे, तांको सेतिकी भल पाई जिवे, मन भितरे भक्ति भाव आसीबो, से समय आपण पूजा करबा उचित। एमिति नुहे जे मन भितरे भय थिबो, खाली अन्य माने करूचंती बा कहूचंती बोली आमे करिदेबा, सेमिति करंतु नाही। जदि आपण पूजा करूचंती ता भितरे दीप लिभि जाईची, आमे आपनको एतिकी कहिबु, आपण थरे नुहे बारंबार चेष्टा करंतु। बारंबार पूजा करिबा द्वारा आपण दीप लगेबा सिखि जिवे। आ गोटे कथा जदि आपनको आमे बुझेबा पई चाहिबु, माँ जदि आम उपरे रुष्ट अछंती बोली आपण भाबुचंती, आपनको कथा को आमे ग्रहण करिलु, ताहाले कोन आपण माँ को रुष्ट रहिबा पई देबे? माँ को पाखरे आपण बारंबार शरण पसिबे कि माँ जदि कोन भूल हो जाइछि मो द्वारा, ताहाले मु शरण पसुची, बारंबार बारंबार आपनको पूजा करबा पई चेष्टा करछि, मते क्षमा कर दियंतु। दिने दिने समय आसे माँ क्षमा कर देबे। सेही अखंड दीप आपनकर जळिबो जहा लिभि जाउची। तेणु माँ को ऊपर विश्वास रखंतु, माँ दयामयी, आपण तांको दया निश्चय पाइबे। आ किछि कमेंट थिला, दीप तेजिबा समय दीप लिभिगला। आज मात्र 3 दिन होला माँ को पूजार। 3 दिन रे दीप को तेजिबार आवश्यकता ही किछि रहिबो नाही, जदि आपण दीप रे फुल करी घी रखिबे। घी किंबा राशि तेल, जो मानकर प्रश्न थिला राशि तेल रे दीप जाली पारिबु कि नाही, निश्चय जाली पारिबे। आमे कहिछु पुराना वीडियो सब कहिछु, पुराना वीडियो आपण माने देखि नियंतु, काहे कि ना आपण मानक भितरु ही किछि लोक कमेंट लिखुचंती कि आमे सब पूजा सिखि गलानु, पुराना वीडियो आ शेयर करंतु नाही। तेणु बेले बेले हमर भी इच्छा होएनी ए सब वीडियो आ शेयर करबा पई, तेणु पुराना वीडियो आपण देखि नियंतु। जदि वास्तव रे एमिति आपनकर प्रॉब्लम रहिबो,
ताहले आमको आगको एसबु जिनिस आउ थरे आपनको शिखिबाक पड़िबो। एठी देखंतु तुळाबत्ती ये मार्केट रे मिलुची आपनको घरे भी थिबो। ये तुळाबत्ती को गोटे बत्ती को आपण पूरा खोली देबे। दुईटी सूता एमती मोड़ा हेई थाए ना, बोला जाई थाए, याकू कहंती हमर ओडिया रे बोला हुए। तो बलिता को बोली दियंती। तो सेई बोलाटा को आपण फिटेई देबे। गोटिए बलिता आपण पूरा एई भली भाबरे फिटेई देबे। आउ गोटिए बलिता नेबे, से बलितार जो मुंड पाख रहिची, माने मुंड पाख कहिले जो जगारू बलिताटी भंगा जाइची, टिके फांका रहिछ ना देखि पड़थिबे। तो से बलिता भितरे ए बलिता को आपण एई भली भाबरे गुंथि देबे, जहा द्वारा ए बलिता टिके लंबा हेई जिवो। बस आपनको नवरात्र पई आपनको लंबा बलिता मिली गला, आउ कोनोसी असुविधा नाही। एत्तिकी बड़ बलितारे आपण नवरात्र र 9 दिन बा ए वर्ष हमर तृतीया जेहेतु 2 दिन पडुची, 10 दिन हेउ बा दशमी की मिसेले 11 दिन 15 दिन मास धरी एत्तिकी बड़ बलितारे दीप जळिबो, किंतु दीपरे घिओ फुल थिबो। जेउ दिन आपणकर व्रत समाप्त हेबार 2 दिन बाकी थिबो, आपण आउ घिओ देबे नाही। दीप को बंका करी करी बसेबे। घिओ सरी आसुथिबो, दीप टिके बंका हेई जाउथिबो। आमे वर्तमान पर्यंत बलिता बिल्कुल भी तेजी नाहु। तेजीबार कोनोसी आवश्यकता ही नाही। बलिता बड़ अछि, देखंतु एठी अखंड दीप पई आमे सजाडी की रखिछु दीप। ए दीप भी बड़ अछि। सेई तुळा बत्ती को आमे जॉइंट कर देइछु, लंबा बत्ती अछि। घिओ पूरा फुल आपण रखि देबे। आपणकर जेतेबेले 2 दिन थिबो पूजा सरीबा पई आपण आउ घिओ देबे नाही। सेई घिओ को आपण चेष्टा करिबे दीप को बंकेई बंकेई बसेबा पई, एवं समाप्त हेई जिवो से घिओ पूजा सरिला बेलकू। अल्प टिके भी घिओ थिले ना, गोटे दिन पूरा दीप आपणकर जळि जिवो। वर्तमान घिओ पूरा फुल रखंतु, बलिता तेजंतु नाही शीघ्र। द्वितीय प्रश्न आपणकर कलश टळी पडुची। कलश पडिबो नाही बोली आमे पूर्वरु आपनको बहुत थर कहिछु, आज भी पुणी थरे कहूछु। आपण धान शुक्ल धान नियंतु बा ज नियंतु, केबे भी कलश तळे रहिबो नाही। धान रहिले एते असुविधा नाही, किंतु ज बहुत शीघ्र गजा हेई जांती। सेथि पई आपण चेष्टा करिवे कलश तळे जो पंचशस्य थिबो सेथिरु ज बाछिकी अन्य 4 गोटी शस्य आपण कलश तळे देबे। एवं माटी भितरे कलश को टिके दाबिकी बसेइबे, टिके चापी देबे, टिके भलो भाबरे एमती जेमती बुलेई दियंती आग पछ करी, से भली भाबरे बुलेई कि आपण बसेइबे, जहा द्वारा माटी भितरे कलश टाइट हेकी बसिबो, टाण हेकी बसिबो, आउ एपट सेपट हलिबार केना नाही। तो सेइटा आपण टिके बसेइबा समय टिके देखि नेबे कि हलुची कि कलश, एवं जो सरा निया जाइची, जो सरा रे माटी रहिला एवं ज रहिला, से सरार तळ एमिति रहिची जेमति कि टलटल हेकी पड़ी जिवो। सेथि पई से सरा तळे गुटी पित्तलर जो पान बटा थाए, पान पित्तलर पान बटा आसे, ठाकुरंको पई सेथिरे पान रुहे, ता मुहरे गोटे घोडणी अछि, आपण केबे आमे देखै देबो। तो से पान बटार तळटा आमे सेठी रखिछु, से तळ समान अछि एवं ता ऊपर रहिला हमर सरा, बड़ सरा भितरे माटी, साइड रे रहिला चारि पटे दिया, माने कलशर चारि पटे आपण देखि पारुथिबे एठी वीडियो रे, चारि पटे एई भली भाबरे ज रहिबो। आ कलश मझिरे जदि आपण टाण करी बसै देबे, ताहले बिल्कुल भी कलश पड़िबे नाही। ज जहा रहिला सब तो चारि पटे रहिला, ज जतले गजा हेबे से कलशर कोनोसी क्षति आउ करिबे नाही। थरकु थर पड़ी तळे चालै अभ्यासर बळे। चाली न शिखिथिबा पिलाटी थरकु थर तळे पड़े, तापर से चाली शिखे। सेमिति आपण शिखुचंती ना, पूजा आरंभ करूचंती, जदि भयभीत हेई जिबे ताले केबे करि परिबे नाही। जदि भूल हेई गला ताहले मांको पाखरे हार मानि जिबे नाही, मांको पाखु बारंबार दौड़िबे। मां तो दयामयी ना, दयामयी जेतेबेले आपणको ऊपर दया करिवे सेतेबेले सब शिखि जिबे। आमे एठी हमरो पुरुणा पूजा आपणको देखि देइछु। आमे गोटे वर्ष पित्तल खटुली ऊपरे एमिति माटीर जो सरा अछि, सरा बा पल्लम कहंतेको, तो एई भली भाबे रखी कि आमे घट स्थापना करिथिलु। तो से वर्ष आमे शिखिलु कि नाई पित्तल खटुली रे आमे एमिति सरा रखिबा द्वारा सरा टिके टिके हलुची। सेइथि पई आमे ए वर्ष गोटे टाइल्स माने पीस रखी कि, टाइल रो पीस रखी कि ता ऊपर पित्तल रो जो रखिछि पान बटा ऊपरे सरा। तो ए वर्ष आमे आहुरी मजबूत करि बसैछु। एमिति गोटे थर आमे पित्तल थाली भितरे भी माटी डायरेक्ट देकी बसै देथिलु, जहा द्वारा से पित्तल थाली पूरा कला पड़ी जाइथिला।
तो किछि किछि भूल रु आमे भी शिखिछु एवं सेही जिंस आपन को कहूछु। ଆପଣ ଏକାଦଶୀରେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଏଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥାଉ। ଇଏ ଏକାଦଶୀ ଦୀପ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଇଏ ଦୀପ ଜଳିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଜାଳିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଇତ୍ୟାଦି ପୂଜାରେ। ଦୀପ ଆମେ ଦେଖେଇବାର କାରଣ ଟିକେ ବଡ଼ ଦୀପ ନେବେ। ଅଖଣ୍ଡ ଯଦି ବସଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦୀପ ଦରକାର। ବଡ଼ ଦୀପ ହେଲେ ଅଧିକ ଘିଅ ବା ତେଲ ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥିବ। ଗୋଟିଏ ବେଳା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଯିବ। ଗୋଟିଏ ବେଳା କହିଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେବେ, ପୂଜା କରିବେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଘିଅ ପକେଇବେ। ସେ ଘିଅ ସେମିତି ସାରା ରାତି ରହିଲେ ଆପଣ ଓଷା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତ ଆପଣ ଟିକେ ବେଳାବେଳି ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ତ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇ ହିଁ ପାରୁନା। ଯଦି 3ଟାରେ ଆଲାର୍ମ ଦିଆହେଇଥିବ ଆମେ 2ଟା ରାତିରେ ଉଠି ବସିଥିବୁ, କି ଆଲାର୍ମ କେତେବେଳେ ବାଜିବ ଜଗିକି ବସିଥିବୁ, କି ବାଜିଲେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିକି ଯିବୁ। ତ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ହେଇଯାଏ। ଯଦି ସେମିତି ନ ହେଉଛି 4ଟା, 4:30, 5ଟାରେ ଉଠି ପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ତ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୀପ ଜଳିବ। ବଡ଼ ଦୀପ ଯଦି ନେବେ ତାହେଲେ କେବେ ବି ଅଖଣ୍ଡ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜଣା ପଡୁଛି। ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା, ମା ଆମ ଉପରେ ବୋଧେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଆମର ମାନେ ବେଳା ଭଲ ନାହିଁ, ପୂଜା ଭଲ ହେଲାନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଭାବନା ଅଛି କି ମା ରାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମା ଯଦି ରାଗିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଉଛି ବା ଘଟ ଟଳି ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ହାର ମାନିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଯାଇକି ଭୁଲ ହେଉ ଠିକ ହେଉ ଦୀପ ଲିଭୁ ପଡୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବାରମ୍ବାର ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ତାହା ରାଗ ନୁହେଁ, ତାହା ଅଭିମାନ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାପା ମା ବି ବେଳେବେଳେ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ପିତାମାତା ଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ମୋ ବାପା ମା ଯଦି ରାଗିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବିନି। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିବି, କାନ ଧରିବି, ତାଙ୍କର ମାନ ଅଭିମାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ପିତାମାତା ଅଧିକ ସମୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ହେଲେ ସେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ମା ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଯଦି ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ବାକି ରହିଲା ଘରର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବା କଥା ଏବଂ ଆମ ଉପରେ ମା ରାଗିକି ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା କଥା। ଆମେ ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ମାଙ୍କର ନବରାତ୍ର ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆମେ କେବେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମର କଷ୍ଟଟା କେବେ କହିନଥାଉ। ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ କେବେ ଜଣେଇ ନଥାଉ। ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ କଥା କେବେ କହିଦେଇଥାଉ କି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଗଳା ବସିଯାଇଛି, କି ଆମ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଏମିତି ଟିକେ କହିଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି କହିନଥାଉ। ଆପଣ ଆମର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିବେ, କେବେ କାହାକୁ ଆମେ କିଛି ଜଣେଇ ନଥାଉ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେହେତୁ କଷ୍ଟଟା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ କରିବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଜଣେ ତାର ମନ କଥା କହୁଛି ମାନେ ଆମକୁ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନବରାତ୍ର କରୁଥିଲୁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମ ମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ମାନେ ଘଟ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, ଠିକ ତା ପରଦିନ ଦେହ ଖରାପ। ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା କି ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। 2 ଦିନ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଲୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ। 3 ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସେଦିନ ମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ସେ ଥରକୁ ଆଉ ହାର ମାନିଲୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ତା ପର ବର୍ଷ ପୂଜା କରିଲୁ। ତା ପର ବର୍ଷ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତ ଭଲରେ ଭଲରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ପରେ ଆମର ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ପରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ଏତେ ଜୋର ଖରାପ ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସାଲାଇନ୍ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଘଟଣା ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାହାକୁ କହିନଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତି। ଏତେ ଓଷା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ଏ ମାଙ୍କ ଓଷା ବ୍ରତ, ନବରାତ୍ର ବ୍ରତ, 9 ଦିନର ବ୍ରତ କାହିଁ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ କେବଳ ସେତିକି ଜିନିଷ ସେୟାର କରୁ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ଆମର ନିଜର ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆମେ କେବେ କିଛି ସେୟାର କରିନଥାଉ। ବାକି ରହିଲା ଦେହ ଖରାପ କଥା, ଏସବୁ କଥା ଯାହା ସବୁ ଘଟିଲା, ଏସବୁ ମାଙ୍କର ଏବଂ ଆମ ଭିତରର କଥା। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନବରାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆମକୁ ମନା କରନ୍ତି ନବରାତ୍ର ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖନ୍ତି ବହୁତ କଠିନ ବ୍ରତ, ମାନେ ତଳେ ଶୋଇବା, ବିନା ତକିଆରେ ହାତ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇକି ଜଣେ ତଳେ ଶୋଇବ, ଖାଇବ ନାହିଁ 9 ଦିନ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାତ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଅଟାରେ ମାନେ ପରଟା ତିଆରି କରିକି ଆମେ ଖାଇକି ରହିଥାଉ, ଆଳୁ
ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ସେ ସବୁ ସେୟାର ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିଛୁ। କଣ ଖାଉ, ପାହାଡି ଲୁଣ, ଜିରା, ଘିଅ, ଆଳୁ, ବାସ୍ ଏତିକି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆମ ଘର ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ବ୍ରତ କରନା। ବ୍ରତ କଲେ ଆମେ କାହାକୁ ସମୟ ଦେଇନଥାଉ, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଆମ କଥାରେ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥାଉ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସମୟ ଦେଇନଥାଉ। କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଏସବୁ ବନ୍ଦ। ଏମିତିରେ ବି ଆମେ କାହାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇନଥାଉ, ଆମର ଜପ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ନବରାତ୍ରିରେ ତ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଦେଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଘରେ ଆମକୁ ମନା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଘରେ ଆମକୁ ମନା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ରତ କେମିତି କରିଥାଉ? ତାଙ୍କ କଥା କାଟି ଦେଇକି? ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। କେବେ କାହାରି କଥାକୁ ଆମେ କାଟି ନଥାଉ। ଯେମିତି ନବରାତ୍ର ପାଖେଇ ଆସିବ, ମାନେ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଥିବ, ଆମେ ବଜାର କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଯାଇନଥାଉ, କିଛି କହିନଥାଉ। ଆମରି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ କହିବେ ନା ନା ବ୍ରତ କର, ବନ୍ଦ କରନା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ମାଙ୍କର ଲୀଳା, ମାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ ନା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଲୁ, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସରିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ମା ଆମର। ମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ କଲେ 1 ବର୍ଷ ଏବଂ ଆମ ଦେହ ବି 1 ବର୍ଷ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ମା। ତା ପର ବର୍ଷ ଠାରୁ ମାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବା ଲୀଳା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ସେଇ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମନା କରୁଥିବେ, ମାନେ ପିତୃପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆମ ଘରେ ମନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ନା ନା ଏ ବର୍ଷ ଆଉ କରନା, ବହୁତ ହେଲା ଆଉ କରନା। ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଏ କାମ ଅଛି, ସେ କାମ ଅଛି, ଇଏ ଆସିବେ, ସିଏ ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ତ ଆମେ ଏସବୁ 1 ବର୍ଷ ଦେଖିଲୁ। ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଥିଲେ, ଠିକ ନବରାତ୍ର ସମୟକୁ ସମସ୍ତେ ହଁ କହିଥିଲେ। ମହାଳୟା 2 ଦିନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ହଁ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ବ୍ରତ କର। ତ ଆମେ ସେବେଠାରୁ ଆମେ ପୁରା ସ୍ଥିର ରହିଥାଉ। ଯିଏ ବି ମନା କରନ୍ତି ଆମେ ବି ହଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମନା କରିଦେଇଥାଉ, ନା ନା ଆମେ କରିବୁନୁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କରିବୁନୁ, ବାସ୍ ସରିଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକ ସେମିତି ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା 1 ଦିନ 2 ଦିନ ଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉମାନେ ମନା କରୁଥିବେ ସେଇମାନେ ହଁ କହିଦେବେ। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ଜଗଦମ୍ବା, ଯିଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତଯାତ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ନା ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ମା ଇଚ୍ଛାମୟୀ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଯାଇପାରିବ? ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କର୍ମ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ପରିବାରର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।